Good evening to all of you. Good evening semuanya. I know we are all going through difficult times. Saya tahu kita semua sedang mengalami masa-masa sulit ya. The enemy, you cannot use nuclear power, atomic power, whatever power you cannot use to kill. Musuh tidak memakai kekuatan nuklir ataupun apa ya. Scientists, governments, medical people are all trying their best to get the best way to get it right. Para ilmuwan semuanya, pemerintah semua berusaha melakukan yang the best. WHO usually take a long time to get the best vaccines. Ya, WHO biasanya lama ya kalau mendapatkan mengusahakan vaksin yang the best. So don't worry about the present vaccine, they are doing their best. Jadi jangan khawatirkanlah vaksin yang sekarang ini karena mereka udah usahakan yang the best loh saudara. And people said I should not take because SETA 666. Ada yang bilang jangan vaksin karena ntar ada chipnya 666 katanya. I say inside me there's 777 chip. So how? See 666 going cannot do anything. Amin. Di dalam saya ada chip 777. Jadi yang 666 nggak bisa ngapa-ngapain. Very anointed pastor. One day before I got vaccine, he told me, I hope you don't do it. Ada seorang pastor yang sangat diurapi ya. Sehari sebelum saya vaksin dia bilang, saya harap kamu jangan deh. I said, I'm the temple of God. Saya bilang saya kan bait Tuhan. The Creator lives in me. Pencipta itu kan tinggal di dalam diri saya. I'm a kingly priest. Aku ini kan imamat rajani. Blood of Jesus covers me 24 hours. Darah Yesus itu menudungi aku tuh 24 jam. Even without my knowledge, if I took poison, it won't affect me. Sekalipun kalau tanpa sepengetahuan saya minum racun, nggak bakal ngefek. My government is trying to protect the people by giving vaccine. Pemerintah kan berusaha melindungi rakyatnya dengan mendistribusikan vaksin, saudara. All the more those who are above 60 years old, they need it, and I'm 67, 68 I think. Semua yang di atas 60 kan perlu divaksin, saudara. Saya ini udah 68. So I need it. Jadi saya perlulah. So I command every devil, every demon, every mRNA, every 666, every demonic spirit, get lost. You cannot come into my body. This is blood of Jesus. Oke, jadi sebelumnya saudara saya perintahkan semua roh-roh jahat, mau itu 666, mau itu apa, pokoknya semua yang akibat negatif saya usir, saya hancurkan, nggak bisa ngaruh ke saya, karena ini adalah bait Tuhan, amin. People are seriously listening to all the messages and all the natural information. Nobody is hearing from God. Betul. So right. Orang-orang tuh ya saudara, yang diterima, yang didengerin tuh semua pesan-pesan yang ada di dunia ini saudara. Kok itu mau ngaruh sekali, bukannya firman Tuhan yang ngaruh saudara, heran juga. Firstly, we are all struggling to hear accurately. Pertama-tama memang kita semua bergumul ya untuk mendengar dengan jelas. Then what we are doing is putting a lot of garbage, all kinds good bad information about vaccine inside. Obviously, you'll hear the wrong thing. Ya, saudara. Dan kemudian ya karena hal itu, saudara, semua berita tentang vaksin mau baik mau buruk itu dimasukin semua ke dalam pikiran. Ini akhirnya tuh pasti ngaruh negatif lah. They are more conscious about the devil and less conscious about God's word, victory, Jesus. Betul sekali ya. Lebih nyadarnya itu ya saudara, lebih kepada iblis, hal-hal negatif, akibat negatif daripada Tuhan dan kekuasaannya. The only power that is powerful enough to stop this is the prayer of the church. Saudara, satu-satunya kekuatan yang bisa menyetop hal ini cuma doa daripada gereja Tuhan. Because it's a global attack, you need a united global church faith prayer. Karena ini kan satu serangan global, saudara. Maka ini pun dibutuhkan satu doa
gereja yang global juga untuk memeranginya. So tonight I want to share about how to become effective intercessor. Saudara, malam ini ya saya mau share gimana sih caranya kita menjadi seorang pendoa syafaat yang efektif. If you want to define the word intercession, the concept Saudara, of intercession. Kalau konsep atau definisi daripada doa syafaat, it means to go in between. Itu berarti berada di antara, jadi kayak menjadi berada di antara dua pihak gitu ya. That means you're going deliberately in between two parties. Berarti saudara, kita ini melangkah dengan sengaja di antara dua pihak. For a particular situation, for a specific cause, going in between. Ya, jadi untuk satu situasi tertentu, satu kasus yang tertentu, kita itu seperti menjadi penengahnya gitu. And intercession is not only prayer for few hours. Saudara, doa syafaat bukan cuma doa beberapa jam ya. It involves an ongoing commitment to remain in a position of faith and prayer. Karena itu membutuhkan satu komitmen untuk tetap berada di dalam iman dan doa secara berkelanjutan. Standing before God in intercession until the problem is solved. Jadi berdiri di hadapan Tuhan di dalam doa syafaat sampai permasalahan itu selesai. So we must unite together, stand together, and non-stop pray until the COVID is stopped. Jadi saudara, kita mesti bersatu bersama, doa bersama, terus semuanya itu menyatu saudara sampai COVID ini berhenti. Now the question is, how can I be an intercessor? Jadi pertanyaannya sekarang, gimana sih saya bisa menjadi seorang pendoa syafaat? Some people say I'm not called to be an intercessor. Ada yang bilang aku nggak terpanggil sih jadi pendoa syafaat. Some people say I don't have the gift of intercession. Ada juga yang bilang aku nggak punya karunia untuk menjadi pendoa syafaat. But I have the gift of the gap to do gossips, but no gift of intercession. Tapi aku punya karunia untuk bergosip, menjadi penengah antara kedua belah pihak dengan bergosip. But if your own son, who is 6 years old, suddenly the doctor said he's third stage cancer, the whole night you can pray. Saudara, tapi seandainya saja kita punya putra kita usia 6 tahun, dokter bilang dia kanker stadium 3, bisa Anda doa semalaman. I don't know how the gift come, I don't know how the anointing came. Saya juga nggak tahu karunia itu kok mendadak datang gitu ya. Karunianya datang, kok bisa pengurapannya juga datang gitu. They come and tell me, they say, Pastor, whole night I cannot sleep. The Holy Spirit wake me up and I see visions and dreams. Wow. Mereka bilang, suddenly become intercessor. Dan mereka bilang, Pastor, sepanjang malam loh, semalaman saya nggak bisa tidur. Roh Kudus tuh membangunkan saya dapat penglihatan, itu luar biasa sekali pengurapan, dan dia mendadak semua, saudara. So whenever we face a personal problem or a family problem that is so serious, automatically we know how to pray. Saudara, jadi kalau kita mengalami satu permasalahan keluarga yang serius atau yang pokoknya berbahaya lah gitu ya, kita secara langsung aja bisa ngerti caranya doa. So intercession is not a special gift. Jadi saudara, doa syafaat itu bukan satu karunia khusus. But one can be guided by the Holy Spirit to serve in the ministry of intercession. Tapi ada yang memang bisa dituntun oleh Roh Kudus untuk melayani di dalam jabatan sebagai seorang pendoa syafaat. So maybe your ministry is intercession, then you will become more anointed, more flowing in it, because you feel you want to serve in that place. Jadi Anda bisa saja terpanggil ya saudara untuk menjadi pendoa syafaat, dan Anda merasa lebih diurapi, lebih lagi mendapatkan karunia itu karena Anda memang merasa terpanggil di bidang itu. Now, first of all, we must know that the Holy Spirit in us is an intercessor. Yang pertama yang harus kita sadarin adalah bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita adalah seorang pendoa syafaat. So that means that anyone at any time, depending on the situation you are facing, Holy Spirit can lead us into intercession
till the situation change. Jadi saudara, kita masing-masing ya, tergantung daripada keadaan atau situasi yang kita alami. Bisa saja kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengadakan doa syafaat sampai keadaan tersebut berubah. I want to read from the Bible from Ezekiel chapter 22. Yehezkiel 22 verse 30 and 31. 30-31 saudara. So I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf on the land. Okay. That I should not destroy it, but I found no one. Therefore, I have poured out my indignation on them. I have consumed them with the fire of wrath, and I have recompensed them deeds on their own heads, says the Lord. Yehezkiel 22, 30-31 saudara. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. God was looking for a man, not a gifted intercessor. He was just looking for a person who will stand before God and man and intercede. Jadi di sini saudara, Tuhan itu mencari seseorang saudara, bukan seorang pendoa syafaat. Pokoknya seseorang yang bersedia berdiri sebagai penengah antara kedua pihak dan berdoa syafaat. But unfortunately he found no man. Tapi sayang sekali nggak ada, yang dicari itu nggak ada saudara. So he decided to destroy everything. Jadi Tuhan itu mengambil keputusan mau memusnahkan semuanya. Now you must know that God has all the power and resources to meet man's needs, including salvation of mankind. Saudara, kita mesti sadar ya, ingat ya bahwa Tuhan itu punya segala sumber daya, sumbernya untuk bisa menyelamatkan manusia, saudara, dan memenuhi semua keperluannya. But can you imagine, Amen. with all this power that he has, but is still depending on the church to stand in the gap and intercede for his intervention. Saudara, jadi Anda bayangin ya, dengan semua kekuatan dan kuasa Tuhan yang dimilikinya, dia masih mencari gereja yang bersedia bekerja sama untuk berdoa syafaat bagi yang diinginkan dia. He has all the powers to destroy or to bless. Kan Tuhan punya semua kuasa untuk baik menghancurkan maupun memberkati. That's why Jesus said, all authority and power in heaven and earth is given to me. Makanya Yesus berkata, semua kuasa di bumi dan di surga diberikan kepadaku. That power in heaven and earth, he delegated to the church and he said, go ye therefore. Saudara, kuasa yang seperti itulah yang kemudian diserahkan, diserahkan kepada gereja, dan kemudian dia kata, pergilah. And he said, what you bind on earth is bound in heaven. Kemudian dilanjutkan lagi, apa yang kau ikat di surga, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. What does that mean? Artinya apa sih? It means the church is the branch of heaven. Berarti kan gereja itu merupakan ranting atau cabangnya surga, kan? So when you stand for justice, heaven will back you up. Jadi saudara, kalau kita berdiri demi keadilan, maka kita akan mendapat dukungan dari surga. In my police station, when I was a police officer, I was the only one standing against corruption. Saudara, pada saat zaman saya masih menjadi polisi ya, di dalam korps kepolisian saya ini satu-satunya yang menentang korupsi. The whole station was against me. Seluruh korps waktu itu ya, yang tempat saya itu semuanya ngelawan saya, nentang. Some people say you're going to get into trouble, you might lose your job. Ada yang bilang malahan kamu bakal dapat masalah loh, kamu bakal pokoknya dipecat. I said, I'm doing the right thing and God is with me. Saya bilang saya melakukan hal yang benar, Tuhan itu menyertai saya. So if you stand 100% in His will, then all of heaven is with you.
Jadi saudara, kalau kita berdiri 100% bersama dengan Tuhan, maka seluruh surga itu membackup kita. Today we suffer a culture of lack of prayer. Saudara, sekarang ini kita mengalami ya kekurangan doa, saudara. Group prayer can, cell group prayer can, church prayer can, but personal prayer difficult. Right. Ya saudara, jadi kalau gereja doa gereja, doa cell group, doa bersama pokoknya bisa, tapi begitu ke doa pribadi nggak ada, kurang. No breakthrough in personal relationship with God. Dan juga tidak ada terobosan di dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Have not learned to hear God accurately. Belum lagi belajar untuk mendengar Tuhan dengan tepat. So every time come for prayer asking, give me too much gimmicks. Jadi saudara, setiap kali ada doa, saudara semuanya datang minta, kasih sama saya, minta, semuanya pokoknya minta mulu. Today many people, millions of people are going into eternity without salvation. Saudara, sekarang ini ya ribuan orang itu masuk ke dalam kekekalan tanpa keselamatan. I look at people, look at the youngsters, my heart is breaking and crying. Saudara, kalau saya melihat para pemuda-pemudi ya, hati saya kayak remuk loh, kayak menangis loh melihat mereka. People who are politicians, people who are in high places, but don't know Christ. Orang-orang di tempat tinggi yang pangkatnya tinggi, para politisi, tapi nggak kenal Tuhan. By prayer and intercession, God will intervene for salvation. Saudara, dengan doa dan syafaat, maka Tuhan akan campur tangan dengan keselamatan mereka. Many of our ministry efforts and projects fail because of lack of intercession. Saudara, banyak sekali pelayanan maupun proyek-proyek kemanusiaan pelayanan kami itu gagal karena kurangnya doa syafaat. Mereka punya usaha, tapi mereka tidak mau berdoa, tapi minta dari hamba Tuhan ini, hamba Tuhan sana, seluruh dunia mau tolong beri supaya mereka doa, tapi mereka sendiri tidak mau doa. Apa ini? The church is ignorant of its power and authority. Saudara, gereja itu sepertinya tidak menyadari kuasa dan otoritasnya. So they are not able to overcome the demonic forces that is taking advantage. Makanya saudara, mereka nggak bisa menanggulangi kuasa-kuasa kegelapan yang mengambil kesempatan ini. These demonic forces are hindering God's desire, God's plan for mankind. Saudara, kuasa-kuasa kegelapan inilah yang menyetop atau merintangi kehendak Tuhan bagi manusia. The spirit realm is more detailed, there's more things in the spirit realm than in the natural realm. Saudara, ada lebih banyak hal-hal yang rinci ya di dalam alam roh daripada di dalam alam nyata. Jesus, who was perfect, never stopped in his prayer. Yesus yang sempurna aja nggak pernah berhenti berdoa. Every day after ministry, tired, leg. That time got no BMW, no car, no block car, walking ministry. So tired, but still go to the Father in prayer. Saudara, pada waktu zaman Yesus itu nggak ada BMW, nggak ada, pokoknya nggak ada transportasi, saudara, kemana-mana jalan kaki, saudara, itu udah capek banget, tapi capek pun tetap dia mengadakan waktu bersendiri dengan Bapa. Naik gunung, turun gunung. Sekarang ada sepeda, ada mobil, ada terbang, tapi masih malas mau didoa. Minta tolong Pak, minta tolong doa Pak. Tapi dia sendiri tidak mau tolong. Bertobatlah engkau. Look at Paul. Coba kita lihat Rasul Paulus. Rasul Paulus kan seorang pendoa syafaat, saudara. Don't need to read the verses, huh? Oke. Just write down. Romans chapter 1 verse 9. Roma 1 ayat 9. Paul said, I'm praying without ceasing. Rasul Paulus mengatakan, aku berdoa tanpa berkeputusan. Ephesians chapter 3 verse 14.
Efesus 3 ayat 14. He said, I bow down my knees to the Father that he may grant you. Aku menekuk lututku kepada Bapa supaya dia boleh menganugerahkan. Colossians chapter 1, verse 9. Kolose 1 ayat 9. I do not cease praying for you. Aku tidak akan berhenti mendoakan kalian. 1 Thessalonians chapter 3, 1 Tesalonika 3, 9 and 10. 9 dan 10. I am praying night and day. Aku berdoa siang dan malam. 2 Timothy chapter 1, verse 3. 2 Timotius 1 ayat 3. Without ceasing, praying without ceasing, night and day. Doa tanpa berkeputusan siang dan malam. And also in his mission trip in Acts chapter 16. Dan juga di dalam mission tripnya ya, kisah 16 saudara. Verse 6 to 10. Ayat 6 sampai 10. He wanted to go to Asia Minor. Kan dia maunya ke Asia Kecil. But in two places, the Holy Spirit stopped him. Tetapi di dalam dua tempat Roh Kudus yang menyetop dia. And when he went to Troas, he began to pray and rest in that place. Dan waktu dia sampai di Troas kan dia mulai berdoa dan tinggal di sana beberapa saat. And he saw a vision and God spoke to him. Di sana dia dapat penglihatan saudara dan Tuhan berbicara kepada dia. Someone was calling, come to Macedonia, come to Macedonia. Ya, seperti ada yang manggil-manggil, mari ke Makedonia, mari ke Makedonia. Let me share a testimony. Saya mau share satu kesaksian ya. I was 5 years in the 80s, 5 years I was serving in Malaysia. Tahun 80-an ya, saya 5 tahunan itu pelayanan di Malaysia. I've sent a young couple to a state called Perak. Saya itu mengutus ya sepasang suami istri muda ke kota yang namanya Perak. I was stationed in Kuala Lumpur. Nah, saya sendiri adanya di KL, saudara. They couldn't get a house to rent and they finally got it in a Muslim kampung. Mereka kesulitan mau mencari rumah ya untuk Cousin brother place. Jadi mereka akhirnya dapatnya rumah di tengah-tengah kampung orang Muslim. And God told me, I want you to go and help him. He is in trouble. Kemudian Tuhan bilang, aku mau kamu tolong dia lagi mendapat masalah nih. So when I went to see him, he said, everything is okay, Pastor. We're doing prayer walk now. Waktu saya ketemu, saya jumpa dia bilang semuanya oke kok. Kami sedang melakukan doa keliling sekarang. They haven't started the work. Mereka belum memulai pekerjaan mereka, pelayanan mereka. The place that they are is in a different religion kampung, so he cannot stay there, cannot do it there. Ya, karena kan tempat tinggal mereka itu ada di dalam kampung dari agama lain, jadi nggak boleh, saudara. I went with 8 Singaporean missionaries. Saya itu ke sana dengan 8 misionari dari Singapura. I said we have to have chain prayer. Saya bilang, ayo kita mengadakan satu rantai doa. That means 24 hours, every hour somebody is praying. Jadi berarti 24 jam, saudara, setiap jam itu ada yang doa. So we are clearing the atmosphere in that realm, in that place. Jadi kita membersihkan atmosfer di tempat itu, di kampung itu. In Ephesians chapter 6, verse 12 to 18. Di dalam Efesius 6, 12 sampai 18. He says there is wicked forces, demonic forces, rulers of darkness in the realm of the spirit. Di dalam alam roh itu kan terdapat semua kuasa-kuasa kegelapan pemerintah maupun penghulu-penghulu. And we have to be fully covered with the armor of God. Dan kita ini harus selengkapnya mengenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan. And then by faith, by intercession, by fasting with the sword of the spirit, we must enter the enemy territory and break him first. Jadi saudara, dengan pedang roh, dengan doa dan puasa, dengan seluruh perlengkapan senjata Tuhan, kita harus memasuki wilayah musuh dan menghancurkannya dulu. So we continued every hour prayer. Jadi setiap jam saudara kami doa, setiap jam. Holy Spirit starts speaking to us.
Roh Kudus mulai bicara sama kita, saudara. Amos, you have to find a place in the small town Amos, kamu mesti cari tempat di satu kota kecil, and move out from this place. kemudian keluar dulu dari tempat ini. So we went to look for in the small town 500 meters away, and we found it in the same day. Kami cari rumah 500 meters ya, kira-kira Away from the 500 kampung. 500 meteran dari kampung ya, kami ketemu udah rumah di situ ya itu akhirnya. So we paid the deposit, and the owner said, you can come early, now mind. Next month no need, you can come 15 days early, you still can come. Ya, kami bayar depositnya ya, terus kemudian orangnya bilang boleh datang lebih awal juga nggak apa-apa, boleh biar. I got the Pokoknya key of that place. Ya, saya udah dapat kunci daripada rumah itu. When I came back home, the police and the owner of the house came there. Waktu saya kembali, saudara, ada owner dari rumah itu dan polisi itu ada di situ. He said, we are different religion from you. Mereka bilang kami ini agamanya beda dari kalian. You cannot stay in this kampung. Kalian nggak boleh tinggal di kampung ini. Because God pantang, you pray, our two jinns, the spirit disappear, run away. Dia bilang, karena kalian ini ya, kalian doa, ini ada dua roh, ini kok kabur katanya. It is their protection, and they run away. Itu sebenarnya pelindung mereka. Ternyata kabur, saudara. You must know how great your power is from heaven. Saudara, kita mesti nyadarin loh, betapa besarnya kuasa yang kita punya itu yang adanya dari surga itu. The newest believer in the church can handle the strongest devil in the world. Seorang percaya yang baru saja, terima Tuhan saudara, di gereja, bisa saja dia itu menghadapi iblis yang paling kuat di dalam dunia. But our patung ini, wah, merasa tekanan. Kurang ajar ini. We feel the pressure. I feel the pressure. How come you didn't feel the pressure of angels? Iya, saudara, bisa kerasa ya ada tekanan roh jahat segala. Kok nggak kerasa malaikat gitu loh? Ajaran tidak cukup. We have not been learning about ministry of the angels. Karena kita belum belajar ya tentang pelayanan para malaikat, saudara. We are not enjoying our relationship with Jesus on a personal basis. Kita juga belum menikmati hubungan pribadi kita dengan Yesus itu secara reguler. We are not using the sword of the Spirit well. Kita itu belum lagi memanfaatkan pedang roh dengan benar. When we wake up in the morning, we face the book, but it's not the Bible book, it's the Facebook. Saudara, pagi-pagi bangun yang kita hadapin adalah FB, saudara, bukan buku Alkitab ya. Because of the chain prayer, heaven is open, we can hear. Ya, saudara, karena doa berantai itu, maka surga terbuka, kita bisa dengar. It's a united team prayer, praying for the area. Itu satu doa kesatuan yang berdoa untuk tempat itu ya, daerah itu. With a small car, in one night, we shifted all to the new place. Dengan satu mobil kecil, saudara, di dalam semalam kita pindah semua, saudara. According to the police, these 8 Singaporeans have gone back to Singapore. Menurut polisi, ke-8 orang Singapura itu udah kembali. But Holy Spirit told me, have a crusade. Tapi Tuhan, Roh Kudus bilang, adakan KKR di tempat baru. I said, I rebuke the devil in Jesus' name. Saya bilang, aku tengking iblis dalam nama Yesus. I said, how can we do an open meeting when the police is thinking that we are gone home? Saya bilang sama Tuhan, gimana caranya kita bisa ngadain KKR padahal polisi pikir kita udah bakalan pulang. Lord says, don't worry, I will protect. Tuhan bilang, jangan khawatir, aku yang melindungin. Jadi mau ikut pikiran, mau ikut keadaan yang kita hadapi, atau mau ikut suara Tuhan. Terserah. So when you're not hearing, you tend to follow the circumstances around you.
Saudara, kalau kita nggak mendengar suara Tuhan, maka kita kecenderungan kita ngikutin keadaan situasi kita. COVID is increasing. COVID itu kan meningkat, saudara. Prayer is increasing. Doa juga meningkat. Then when more people die, prayer is going down. Faith is going down. Begitu lebih banyak orang meninggal, menurun doanya, iman juga menurun. So in the realm of the spirit, Satan is increasing, our faith is going down. So how to fight? Jadi saudara, di alam roh, saudara, iblisnya kekuatannya memuncak, kitanya merosot. Terus gimana maunya mau berperangnya gimana? And the mouth that is supposed to pray with faith is saying, why God allow this? Why God is not stopping? Aduh, also Christian also die. Ayo yo. This kind of prayer, no answer. Saudara, dan kemudian ya, mulut kita yang harusnya berdoa, kita tanya, aduh, kenapa ya kok Tuhan kok nggak denger ya? Kenapa ya kok makin banyak yang meninggal? Ini kenapa? Ini orang Kristen juga pada meninggal semua. Ini kenapa ya? Doa, kalau omongan seperti itu juga nggak ada hasilnya, saudara. Same also me. My reasoning is the police think 8 of us gone to Singapore. Now you say open crusade, we are going to be in trouble. Saudara, sama juga pemikiran saya waktu itu. Polisi berpikir kami akan kembali ke Singapura. Tuhan bilang kami suruh ngadain KKR. Pasti karena ada masalah kan? The first night, the police sent 2 policemen and say, who is the leader here? Go to the police station now. Malam pertama, saudara, ada polisi mengutus 2 orang, tanya siapa pemimpinnya, disuruh menghadap ke kantor polisi. I told the Holy Spirit, I told you not to listen to me, ask me to have to say, now I'm in trouble going to police station, you better answer. Kemudian saya bilang sama Roh Kudus ya, aku kan tadi sudah ngomong, bakal begini nih. Sekarang aku dipanggil ke kantor polisi, engkau yang tanggung jawab lah. So I became a friend with the Holy Spirit, so we argue, we quarrel. Jadi saudara, saya jadi sahabatan ya sama Roh Kudus ya. Jadi kadang-kadang itu ada perdebatan, ada ya pokoknya kayak gitulah, ngomongnya kayak gitu karena kedekatan. My love for my friend Jesus is very deep. Saudara, kasih saya bagi sahabat saya Yesus itu dalam sekali. I'm the one who made mistake, but he never do any mistake. He spill all his blood just for his friend. Hello. Saya yang berbuat kesalahan, dia nggak pernah berbuat kesalahan, tapi dia mencucurkan seluruh darahnya untuk saya. How can I doubt him? Gimana caranya kok saya bisa meragukan dia, saudara? How can I stop talking to him? Gimana caranya saya bisa berhenti bicara sama dia? Tolonglah teman ini, dia mati untuk saya. Aduh, mau ngomel sama. We cannot be grumbling. Ya, enggak. Why God allow this? Why? Enggak bisa, maksudnya enggak ada alasannya lah, saudara mau ngomel, mau tanya kenapa begini begitu tuh. He who died for you, spill all his blood for you. You want to ask him the wrong question. Saudara, dia udah mati bagi kita ya, seluruh darahnya udah dicurahkan bagi kita. Masihkah kita mau mengajukan pertanyaan yang keliru kepada dia? You cannot ask why. You must say, how must I pray? How must I build my faith? Which verse? What is your voice? How build? Want to fasting 40 days, 50 days? Ya saudara, mestinya jangan tanya kenapa begini-begitu, tapi tanya gimana caranya saya bisa memperkuat iman, gimana caranya saya bisa saya harus berpuasa, berapa lama, harus apa. Bayangkan, the creator of the world, the Almighty is inside here. You are a dangerous person in the devil's kingdom. Saudara, coba ya Anda bayangin, saudara ya, pencipta langit dan bumi itu berdiam di dalam diri kita. Kita ini kan mesti menjadi satu oknum yang sebenarnya berbahaya sekali bagi iblis. Tapi masalah kita, waduh, saya hanya ibu rumah tangga, saya nggak ada apa-apa, saya kosong. Kurang ajar kau. Bertobatlah. Look at the cross, what he has done for you and for me. Pandang salib, saudara. Apa sih yang sudah dikerjakan dia bagi Anda dan saya? You cannot reduce it in your faith with him. Cannot. Saudara, kita nggak bisa mengurangi loh apa yang sudah dia kerjakan oleh karena dengan iman kita nggak bisa. Just yesterday, my good friend died, TB Joshua.
Teman baik saya ya, Pastor TB Joshua meninggal kemarin ya. He's young, Dia masih muda, a man of faith. dia itu seorang yang penuh iman. No doubt in his faith. Tidak ada keraguan-raguan di dalam imannya, saudara. Will we have another TB Joshua? Apakah kita akan memperoleh seorang Pastor TB Joshua yang lain? Many cancer patients healed. Banyak sekali pasien-pasien kanker yang disembuhkan. Dead people rise and walk. Orang-orang mati bisa bangkit berjalan. Very simple person, great faith. Orangnya sederhana, saudara, tapi imannya besar sekali. We need this type of faith for this season. Saudara, kita memerlukan iman yang seperti ini untuk musim ini. Too much of information, natural information, learned information, experiential information, blocking our mind from hearing Saudara, what the Spirit saying. Terlalu banyak info, saudara, yang info berita-berita natural, berita-berita yang kita pelajari, kita dengar semuanya, itu semua yang memblokir suara Tuhan dari pikiran kita. When I was walking to the police station, one brother came to me and said, I give you this telephone number of a Christian inspector in the headquarters. You call him. Waktu saya sedang berjalan ke kepolisian, ke kantor polisi, saudara, ada seseorang yang menjumpai saya dan dia kasih saya satu nomor telepon. Dia bilang, ini telepon dari inspektur polisi orang Kristen. Nanti kalau kamu sampai sana, boleh kamu telepon dia. You ask Pastor Apostle Daniel Raj, he know the whole story because it is his area that I went. He was Saudara, there. Anda bisa tanya sama Apostle Daniel Raj ya. Pak Den ada di sini juga ya, karena ini di daerah beliau, saudara, terjadinya. Beliau bareng sama saya waktu itu. He is the apostle God used in this area and still use him continuously. Praise God. Beliau inilah hamba Tuhan, apostel, rasul yang dipakai Tuhan di wilayah ini sampai sekarang ini pun masih, puji Tuhan. Many churches are blessed and many branches were started in that place. Banyak gereja-gereja diberkati dan banyak sekali cabang-cabang yang dibuka pada saat itu. The head of police said, how can you start something without checking with me? I said, wait. Let me talk to Inspector Ya, David itu Teo. polisinya ngomong gini, kamu kok berani-beraninya mengadakan satu, maksudnya KKR itu ya, tanpa berunding dulu sama saya. Terus saya bilang, bentar, ini nih, biar saya boleh ngomong dulu ya sama inspektur ini, David Teo, apa siapa tuh namanya ya. And he told me, are you registered? I said, yes. Dia tanya, apa kamu terdaftar? Saya bilang, iya. Okay, give the phone to him. Ya, saya bilang, kemudian dia bilang, ya kasih telepon sama dia. Say, yes sir. Ya, dia bilang begini, dia bilang, yes sir. Dia jawab begitu terus, saudara. Say, Mr. Amos, we want to help. Our nation open to Christianity, open to Hinduism, other religion. Please inform us next time. We said every night I will send to you 2 policemen to protect a meeting so that it's successful. Pak Amos, who said that? The police sergeant who was against me. Saudara, jadi kepala polisi yang memanggil Pak Amos ke sana itu malan, kemudian bilang, Pastor, kita membutuhkan Anda di sini. Kita ini terbuka untuk semua agama, mau itu Hindu, mau itu Islam, kita memerlukan itu. Anda bisa mengadakan KKR, kami akan kirimkan 2 polisi setiap malam untuk melindungi Anda. Follow the Holy Spirit. Ikuti Roh Kudus, saudara. Don't stop intercession. Jangan berhentikan doa syafaat. Now we are facing COVID, we cannot stop. Saudara, kita sekarang sedang menghadapi COVID yang tidak bisa kita berhentiin. How do you do prayer without ceasing when you are working? Saudara, gimana caranya ya kita berdoa tanpa berkeputusan pada saat kita kerja? Let's say where you're working in the machine. Misalnya kita bekerja dengan sambil mengoperasikan mesin misalnya ya. You must concentrate on the machine. Kita kan mesti konsennya ke mesinnya. But in the break time, tapi pada waktu istirahat, your mind, your spirit is focusing on that. Pikiran kita, roh kita fokus kepada itu. You control your mind to fix on your prayer.
kita kendalikan pikiran kita supaya fokusnya kepada doa kita. Even if you are eating, it is called fasted life. Saudara, sekalipun kita pada saat kita makan, ini disebut kehidupan puasa. Because you put the things of God in the front line. Your spiritual appetite control every appetite. Sebab saudara, kita mengedepankan hal-hal yang dari Tuhan. Jadi selera makan rohani kita itu kita kedepankan lebih daripada selera makan jasmani kita. Every negative situation you see, you must take out the word of God and fight it in prayer. Saudara, setiap keadaan negatif yang kita lihat, saudara, kita harus ambil firman Tuhan dan kemudian kita perangi. Today, please make a commitment. Saudara, hari ini mari kita bikin komitmen, I saudara. want to pray without ceasing. Aku mau berdoa tanpa berkeputusan. I mean, when you are in first love, Saudara, kalau kita lagi jatuh cinta, saudara, of course you are working, but other time you are thinking of her. ya otomatis ya, waktu jatuh cinta memang masih kerja, tapi kan setiap kali ada waktu jeda kan kita pasti mikirin pacar. Yeah, sleeping time, dreaming, everything, thinking of her. Ya, jadi kan pas tidur mau mimpi pun dia pokoknya mikir dia mulu kan. Still working, still doing everything. Tapi kan kita masih juga tetap kerja, masih tetap kayak biasanya lah melakukan You hal-hal. have resolve in your heart to focus on one prayer until it is done. Sebab saudara, kita ini ya mengambil keputusan dalam hati kita untuk fokus kepada satu doa sampai itu terselesaikan. Whenever your mind goes thinking something, pull it back and say, no, I want to focus. I want to see COVID die. I want to see this. I want to get the right vaccine. I want to see it happen in our nation, in our neighboring nation, in the world. Ya, saudara. Jadi kita mendisiplinkan pikiran kita. Kalau dia berkelana kemana-mana, kita tarik balik, saudara. Dan kita bilang, aku mau fokus untuk mendoakan COVID ini supaya berhenti. Aku merintahkan supaya vaksin itu bisa merata ke bangsa-bangsa lain. Dan juga bisa selesai juga dari COVID ini di bangsa-bangsa lain juga. Intercession is the source of life and power to see things change. Saudara, doa syafaat merupakan sumber kuasa untuk bisa melihat keadaan-keadaan itu diubahkan. We cannot fulfill God's work in our own strength. It is impossible. Saudara, kita tidak mungkin, saudara, bisa memenuhi pekerjaan Tuhan dengan kekuatan sendiri, itu sudah mustahil. By standing in the gap and crying out to God in prayer, we are asking Him to do what He can do. Saudara, pada saat kita berdiri sebagai penengah di antara kedua pihak dan kita berseru-seru kepada Tuhan untuk melakukannya, baru kita bisa meminta Dia melakukan apa yang Dia mau. So what must we do? Jadi apa nih yang harus kita kerjakan? We must first build an intimate friendship with Jesus. Yang pertama, saudara, kita harus mengadakan atau membangun satu keintiman, kedekatan, persahabatan yang dekat sekali dengan Tuhan. We are hoping that God will understand our heart, but we must understand isi hati God's desire. What is His plan? Saudara, kita mengharapkan Tuhan mengerti isi hati kita, tetapi kitalah yang harus mengerti apa sih isi hati Tuhan, apa sih rencana Dia. So that our prayer is in line with His will. Supaya doa kita ini sejalan, saudara, selaras dengan kehendak Dia. So our prayer must actually be in His heart, His plan, His will. Jadi saudara, doa kita ini seharusnya berada di hatinya Dia, di dalam rencana Dia, di dalam jalannya Dia. The more we study the Word, the more we understand His character, His plan, His purpose for our earth. Saudara, lebih akrab ya kita dengan firman Tuhan tuh. Maka kita akan lebih lagi memahami kehendak Dia bagi pekerjaan kita, bagi dunia ini, bagi manusia semuanya. In Nehemiah chapter 1, di dalam Nehemia 1, Nehemiah is a captive. He is out of Jerusalem. Nehemia itu kan tawanan, saudara, yang dibawa keluar dari Yerusalem. He's a cupbearer in the palace.
Dia itu seorang juru minuman raja. Is he received message from his relatives that Jerusalem is burned down. Kemudian dia terima kabar dari saudara-saudaranya bahwa Yerusalem itu terbakar, dibakar. The walls are broken, the people are scattered. Tembok-temboknya runtuh, orang-orangnya itu terserak-serak kemana-mana. From that time he cannot eat already, he cannot eat properly. Sejak saat itu, saudara, dia udah selera makannya udah hampir nggak ada, berkurang banget. You know, my forefathers are from India. Saudara, kakek moyang, nenek moyang saya itu dari India. So a lot of our close pastors, friends, relatives are dead because of COVID. Jadi ada banyak sekali saudara ya, sanak keluarga kami, pastors, teman-teman itu meninggal karena COVID. Of course, I'm not going to stop the prayer, at least for them. Tentu saja saya tidak akan berhenti berdoa, saudara. Paling enggak demi mereka juga. For months, Nehemiah was carrying this burden for his people. Saudara, berbulan-bulan Nehemia terbeban untuk orang-orangnya. And he remembered the scriptures. Dan dia teringat akan firman Tuhan. That God said, if you repent, wherever in the world you are, I will bring you back. Dikatakan bahwa kalau kalian bertobat di bagian manapun di dunia ini kalian berada, aku akan membawa kalian kembali. So he stand in the gap before God as an intercessor. Jadi dia berdiri sebagai seorang pendoa syafaat di hadapan Tuhan. And he said, I take all my forefathers' sin upon myself and ask you forgiveness. Dan dia berkata, aku mengambil seluruh dosa nenek moyangku ke atasku dan aku meminta pengampunan daripadamu. This prayer is sincere prayer, not for style or just for program. No. Saudara, From his heart. Doa seperti ini adalah doa yang tulus ya, bukan doa pajangan, doa hanya di bibir saja atau performa ya. He asked forgiveness of the sins committed by his forefathers. Jadi dia meminta ampun atas doa-doa yang dilakukan oleh nenek moyangnya. And he mentioned the promises of God that when we repent, you will bring them. Please bring them. Restore the nation. Dan kemudian dia mengulangi janji Tuhan, kalau kami ini merendahkan diri, Engkau akan membawa kami kembali. Please Tuhan, pulihkan, bawa kami kembali. And he was willing to go and build the walls and the gates of Jerusalem. Dan kemudian dia bersedia, saudara, untuk membangun tembok dan gerbang-gerbang Yerusalem. A cupbearer cannot show a sad face in front of the king. Saudara, seorang juru minuman raja nggak boleh berwajah sedih di hadapan raja. You can send him to jail, hard labor, or even kill him. Dia kalau begitu, saudara, dia bisa aja, saudara, di penjara atau dikasih kerja paksa atau bahkan dibunuh. And the king asked, "What's wrong? Why are you so sad today?" Tapi raja bisa tanya, kamu kenapa ya? Kenapa kamu kelihatan tampak sedih sekali? How can I be happy when my nation is burned down and the walls are destroyed and scattered? Kemudian dia katakan, bagaimana saya bisa bersukaria, bersukacita kalau bangsa saya ini terserak-serak, keadaan kota saya itu terbakar, tembok-temboknya runtuh semua. Can you imagine Nehemiah is speaking to the king who actually destroyed Jerusalem? Jadi saudara, bisa nggak Anda bayangin ya, Nehemia ini berbicara kepada raja yang sebelumnya dia udah menghancurkan kerajaan Yahudi. Ya. He's speaking to his own enemy. Jadi dia itu kan sedang berbicara kepada musuhnya itu. So bold, so burdened. Saudara, dan sangat berbeban karena berbeban. And because of the prayer and the burden he carried, he found favor. Dan karena doa dan karena beban yang diembannya, dia memperoleh perkenanan raja. When your own son got COVID, then you pray. Saudara, your neighbor got COVID, less prayer. Saudara, kalau anak Anda kena COVID, pasti Anda doa, saudara. Kalau ada tetangga yang kena COVID, ya doanya berkurang lah.
Tapi kita kan satu keluarga, satu Bapa, satu Tuhan. We are one family. Ya, kita satu keluarga. My Chinese brother, my Malay brother, all are my family. Saudara, mau dia Chinese, mau itu Melayu, semua kan keluarga. We must carry the burden of the Lord, not your own burden. Carry Saudara, His burden. Kita yang harus kita emban adalah bebannya Tuhan, bukan beban kita sendiri. And God will give us the breakthrough. Dan Tuhanlah yang akan memberikan terobosan itu kepada kita. We must learn to be waiting in His presence, soaking in the presence, and Saudara, kita waiting harus for God to speak. Kita harus belajar, saudara, menanti-nanti di hadiratnya, berendam di hadiratnya, dan menunggu-nunggu dia. I want to read Romans chapter 8. Roma 8, saudara. Romans chapter 8 verse 26. Roma 8 ayat 26. Roma 8, 26 and 27. 26 dan 27. Likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses, for we do not know what we should pray. For we ought to pray, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Now He who searches the heart knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of the God. Roma 8, 26, 27, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. It says here we don't know how to pray. Dikatakan di sini kita nggak tahu gimana caranya berdoa. Misalnya, if I tell you, pray for my son. Misalnya kalau saya minta Anda berdoakan putra saya. And if you ask me, I say, yeah, he's in some trouble. Ya, itu Anda tanya kenapa? Ya, dia kena masalah lah, saya bilang. But I didn't tell you what is the masalah. I didn't tell you. Tapi saya kan nggak kasih tahu masalahnya sebenarnya itu apa. But when you are praying for my son, tapi pada saat Anda mendoakan putra saya, suddenly you start groaning in the spirit and crying for my son. Tiba-tiba saja Anda bisa mengerang di dalam roh dan berdoa, menangisi putra saya. And your mind is telling, he said, Pastor Mo said, got problem, but never say what's the problem, so I cry. Kemudian pikiran Anda kan, loh, Pak Amos tadi ngomong ada masalah, tapi kan nggak cerita masalahnya apa. Ngapain juga saya mesti nangis? The Holy Spirit is using your spirit to pray accurately for a problem that is facing now. Saudara, Roh Kuduslah yang memakai diri Anda secara akurat untuk mendoakan permasalahan yang dia sedang alami sekarang ini. Let's say you have 20 requests. Misalnya kita punya 20 pertanyaan, 20 request ya saudara. Prayer requests. Permohonan doa. The first one is the most important. Second is a bit less. Third, a bit more less. Ya, jadi yang pertama paling utama kan, yang kedua rada kurang, yang ketiga lebih kurang lagi. You only have natural information of what to pray. Kita ini kan hanya dapat info natural aja apa yang harus kita doakan. So you make the sequence by seeing how important it is from natural information. Jadi kita itu ya mendaftarkannya itu hanya karena berdasarkan kita melihat, oh penting ini penting ya, jadi ini dulu penting, daftarnya kita susun begitu. But for God's eyes, number 4 request supposed to be number 1. Tetapi di dalam pandangan Tuhan, saudara, bisa saja permohonan doa yang keempat itu seharusnya menjadi yang nomor 1, yang utama. Because the family that you are praying for, they are going to divorce and you don't know. Sebab saudara, keluarga yang harus Anda doakan sedang mengalami hampir bercerai. Nah, kita kan nggak tahu. So the Holy Spirit will stir your heart with a lot of burden to pray according to His will. Menggerakkan hati kita, saudara, ya. Terus karena kita nggak tahu apa-apa kan, terus mendoakan dengan beban sesuai dengan kehendak Dia. A lady used to pray for the pastors who are preaching in her church.
Ada seorang ibu yang biasa mendoakan pastors ya, pendeta-pendeta yang berkhotbah di gerejanya. One day, 3 o'clock, the Lord wake her up. Suatu hari, saudara, jam 3 pagi, Tuhan membangunkan ibu ini. And she remember one of the speaker that used to come and she start to cry for him. Kemudian dia ingat ada satu pembicara yang sering datang juga, dan dia mulai menangisi pembicara tersebut. And her mind is telling, why cry, what's wrong? Nah, pikiran dia, He's a good speaker, yeah, but he got no problem. What's the problem? But his spirit is crying. ya waktu itu dia pikirannya mikir, ngapain juga aku nangis, dia kan pembicara yang baik, dia juga nggak ada masalah. Kenapa aku menangis? Tapi roh terus mengerang bagi orang itu. Half an hour she cried and then she felt a release. Setengah jam dia itu menangis, saudara. Setelah itu dia merasakan satu kelepasan. 2 weeks later, he was in the church, preaching in her church. 2 minggu kemudian, beliau ada di gerejanya ibu itu berkhotbah, saudara. And he said that 2 weeks ago, he almost died in an accident. Dia cerita bahwa 2 minggu yang lalu itu dia hampir saja mati kecelakaan. After the meeting, she asked him, what happened? Setelah kebaktian, saudara, ibu ini tanya, memang ada kejadian apa, Pak? He said his car is nearly hit the head on, but he hit the stone and fly over the car and escape death. Ya, jadi dia bilang dia hampir aja secara moncong dengan moncong mobil ini hampir aja tabrakan, tapi kok mobilnya itu bisa kena ke batu yang ada di samping sehingga melayang melampaui mobil yang mau nabrak itu. It was the exact time when the Holy Spirit woke her up to pray. Dan waktu itu adalah jam yang tepat pada saat Roh Kudus membangunkan dia untuk berdoa, saudara. So in order to build your intercessory prayer, jadi supaya kita bisa membangun doa syafaat kita, must build a good relationship with Jesus. Kita harus membina hubungan kedekatan yang baik sekali dengan Yesus. A great way to enter into intercession is worship. Jadi saudara, masuk di dalam intercession, di dalam doa syafaat yang paling tepat itu adalah melalui worship. Enjoy His presence. Dan kemudian saudara, nikmati hadiratnya. Be empowered by the Spirit. Biarlah kita diperlengkapi dengan roh. And with the power of the Spirit, you can pray better. Dengan kuasa Roh Kudus kita bisa berdoa lebih baik lagi. Make sure you focus on Jesus. Kita harus yakin dulu fokus kita pada Yesus ya. Don't look at WhatsApp and Twitter or Instagram while praying. Saudara, jangan Anda lihat WA atau Instagram pada saat Anda doa, saudara. Amen. Must intercede. Just give time for Him. Jadi berikan waktulah bagi Tuhan. Your mind, your spirit, your soul must be fully engrossed in talking to Him. Saudara, pikiran, jiwa kita, saudara, kehendak kita harus sepenuhnya itu berada di dalam pembicaraan dengan Tuhan. God is seeking for a person to stand in the gap. Karena Tuhan sedang mencari siapa yang bisa bersedia untuk berdiri sebagai penengah. So that He can download all His power and blessing for His kingdom. Supaya dia bisa mendownload semua berkat-berkatnya dan kuasanya demi kerajaannya. Remember, He is looking for an intercessor. Anda harus ingat ya bahwa Tuhan sedang mencari para pendoa syafaat. Okay, I'm going to pray with you before I close. Sebelum saya selesai, saya akan berdoa bersama dengan Anda. First thing, I want to pray for the COVID situation that we are facing. Yang pertama, saya akan mendoakan situasi COVID yang sedang kita hadapi, saudara. I want you to join me in the Spirit. Saya minta kita semua join Pak Amos di dalam roh. After that, I will say some things and then it may be about you, so we can pray for you. Saudara, setelah itu saya akan memberitahukan beberapa hal tentang Anda, kemudian mungkin saya bisa mendoakan Anda. Amen, let's pray.